إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين رحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون Jamaah sidang Jumat rahimakumullah, ibadah puasa Ramadan memiliki kedudukan yang tinggi di dalam Islam karena ia salah satu dari rukun Islam yang 5. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan untuk mencari ridha Allah Azza wa Jalla dan puasanya sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ia akan meraih kebaikan dan keutamaan yang sangat besar. Oleh karena itu, wajib bagi setiap muslim untuk memperhatikan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah, hukum puasa Ramadan sudah sangat dikenal oleh umat Islam, yaitu wajib fardu ain berdasarkan Al-Quran, Al-Hadis dan juga ijma' kaum muslimin. Barang siapa yang mengingkari kewajiban berpuasa di bulan Ramadan, maka dia bisa jatuh kepada kekufuran. Allah Azza wa Jalla berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu semuanya berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Puasa Ramadan merupakan salah satu dari rukun Islam yang 5. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Bunyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah
wa anna Muhammadan Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wal hajjil bait wa shaumi Ramadan. Islam dibangun di atas lima rukun atau 5 tiang. Syahadat kepada la ilaha illallah atau persaksian bahwa tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Lalu syahadat bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba sekaligus utusannya. Menegakkan salat, membayar zakat, pergi haji jika mampu, dan yang kelima adalah berpuasa di bulan Ramadan. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah, begitu agungnya syariat ini sehingga orang yang meninggalkannya atau meremehkannya akan mendapatkan siksa yang pedih di akhirat. Dari Abu Umamah Al-Bahili, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika aku sedang tidur, tiba-tiba ada 2 orang lelaki yang mendatangiku. Lalu keduanya memegangi kedua lenganku, kemudian membawaku ke sebuah gunung yang terjal. Lalu keduanya berkata kepadaku, naiklah. Aku menjawab, aku tidak mampu. Lalu keduanya berkata, kami akan memudahkannya untukmu. Lalu maka aku pun naik. Ketika aku berada di tengah gunung itu, tiba-tiba aku mendengar suara-suara yang keras. Maka aku bertanya, suara apa itu? Lalu keduanya menjawab, itu teriakan penduduk neraka. Kemudian aku pun dibawa. Tiba-tiba aku melihat sekelompok orang yang tergantung dengan cara terbalik, kepala di bawah, kakinya di atas. Mereka digantung tepat di urat-urat di atas tumit-tumit mereka, dan di ujung-ujung mulut mereka, dari mulai bibir hingga ujung rahang sini, sobek dan mengeluarkan darah yang segar. Dan aku bertanya, siapa mereka? Lalu keduanya menjawab, mereka adalah orang-orang yang berbuka puasa sebelum waktunya. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah, di dalam beberapa hadis yang dilemahkan oleh para ahli muhaddisin dan derajatnya ini lemah, tetapi hadis-hadis ini saling menguatkan. Diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berbuka sehari dari puasa bulan Ramadan bukan dengan alasan keringanan yang Allah berikan kepadanya atau tanpa uzur, maka tidak akan diterima daripadanya walaupun dia berpuasa setahun penuh. Dan diriwayatkan juga dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa dia berkata, barang siapa yang berbuka sehari dari puasa bulan Ramadan dengan tanpa keringanan atau uzur, dan dia berjumpa dengan Allah dengan perbuatannya itu, walaupun dia telah berpuasa setahun penuh untuk menggantinya, namun jika Allah mengkehendakinya, dia akan mengampuninya
dan jika Allah menghendakinya dia akan mengazabnya. Dan diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dia berkata, "Man aftara yawman min ramadana muta'ammidan lam yaqdihi abadan tulud dahri." Barang siapa yang berbuka sehari dari puasa bulan Ramadan dengan sengaja, maka berpuasa setahun penuh tidak akan bisa menggantinya. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah, itulah ancaman yang Allah dan Rasulnya berikan kepada siapa saja yang meremehkan ibadah puasa Ramadan. Sekarang coba kita lihat begitu mudahnya sebagian orang untuk tidak berpuasa dengan sengaja tanpa uzur, baik dari kalangan pemuda-pemudanya, baik dari kalangan orang-orang dewasanya, bahkan yang lebih parahnya dari kalangan orang-orang yang usianya lebih dari 60 tahun. Wal-'iyadu billah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kepada kita semua taufik dan hidayahnya, agar kita termasuk hamba-hambanya yang bertakwa dan tetap kuat menjalani ibadah puasa ini selama sebulan penuh. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga Allah Ta'ala mengampuni kaum muslimin yang masih menyepelekan ibadah yang agung ini, serta memberikan mereka semua taufik dan hidayahnya agar mereka bertaubat, agar mereka bertaubat dan kembali kepada jalannya yang benar, kembali kepada jalannya yang diridainya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. ثم الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المسلمون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم، واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم، أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم، فقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة
إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أقيم الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Qimu sufufakum. Safnya diluruskan dari rapatnya. Jamaah yang masih di luar mohon masuk ke dalam. Safnya dipenuhi. Untuk anak-anak mohon bagi selang-seling bapak-bapak. Jangan biarkan mereka berkumpul. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faj'alahu ghutha'an ahwa. Sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Wa nuyassiruka lil yusra fadhakkir in nafa'atiz dhikra. Sayadhakkaru man yakhsha wa yatajannabuha al-ashqa alladhi yasla an-nara al-kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya. Qad aflaha man tazakka wa dhakara isma rabbih fasalla. Bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Inna hadha lafi as-suhufi al-ula suhufi Ibrahim wa Musa. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين. أليس الله بأحكم الحاكمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام